समस्त को स्वागत जनाऊँगी आजिर ही वीडियो आलोचना को। आजिर ही वीडियो रे यूजीसी नेट डिसेम्बर 2023 रे आसीथिबा प्रश्न गुडी को आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न हेउची क स्तंभ सहित ख स्तंभर उपयुक्त संपर्क निरूपण कर। यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 1 मौलिक ओडिया भाषा तत्व धनेश्वर महापात्र, भाषा विज्ञानर रूपरेख वासुदेव साहू, प्राचीन ओडिया अभिलेख कुंजबिहारी त्रिपाठी, ओडिया भाषार रूपतत्व बेणीमाधव पाढ़ी। परवर्ती प्रश्न आचार्य दंडी केउ प्राकृत को प्रकृष्ट प्राकृत बोली कहिसंती? महाराष्ट्री, सौरसेनी, पैसाची, मागधी। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 3 पैसाची। परवर्ती प्रश्न निम्नरे दुईटी मंतव्य प्रदान करा जाइछि। मंतव्य 1 सांप्रतिक साहित्य रे आंगिक प्रति जेतेटा गुरुत्व आरोप करा जाउछि आत्मा और वक्तव्य प्रति सेतेटा गुरुत्व दिया जाउ नाही। मंतव्य 2 आंगिक प्रति गुरुत्व आरोप द्वारा साहित्यर महत्व बढ़ी थाए और तार तात्पर्य को अधिकतर प्रकाश करि थाए। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 3 मंतव्य 1 ठीक और मंतव्य 2 भूल। सठिक उत्तर ऑप्शन 3। परवर्ती प्रश्न राधानाथ केतेक सनेट धर्मी कविता बंगलारे लेखि से गुड़िकर समीक्षा करिबा पई काहाकू देइथिले? कांतिचंद्र भट्टाचार्य, भूदेव मुखार्जी, माइकेल मधुसूदन, राजेंद्रलाल मित्र। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 2 भूदेव मुखार्जी। परवर्ती प्रश्न फकीरमोहन सेनापति को सरस्वती उपाधि केउठारु मिलिथिला? सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 4 बामंडार सुर तरंगिणी सारस्वत समिति। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ ख स्तंभ हा अन्न प्रभाकर मिश्र, मल्ला जह्न, गोविंद साहू, 6 माण 8 गुंठ, श्याम गोछायत, माटीर मणिष, हरि मिश्र। सठिक उत्तर ऑप्शन 2। परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउ दुईटी वैदिक भाषार वैशिष्ट्य? सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ए संस्कृत अपेक्षा वैदिक भाषा रे धातु रूप और शब्द रूपर बहुड़ व्यवहार। ऑप्शन डी समासर स्वल्प व्यवहार। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 4 ए और डी। परवर्ती प्रश्न मुख्यतः केउ दुईटी विशेषत्व रोमांटिक साहित्य रे देखिबाकू मिले? प्रकृति को प्रत्यावर्तन, अतीत प्रीति, सत्यर आपेक्षिकता उपरे गुरुत्व, शास्त्रीय शैली। सठिक उत्तर ऑप्शन ए प्रकृति को प्रत्यावर्तन, ऑप्शन बी अतीत प्रीति। ऑप्शन 1 सठिक उत्तर। निम्नस्थ केउ दुईटी कवितारे अंतसार शून्य दाम्पत्य प्रेम को पाठक भेटे? सौभाग्य मिश्रंक हाथ, दीपक मिश्रंक काया प्रवेश, रमाकांत रथंक राजांक रोमांस, गुरुप्रसाद महांतींक गोबर गणेश। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी रमाकांत रथंक राजांक रोमांस, गुरुप्रसाद महांतींक गोबर गणेश। सठिक उत्तर ऑप्शन 3 सी ओ डी। काल दृष्टि निम्नोक्त केउ भाषाक्रम ठीक? ऑप्शन रे अछि संस्कृत, मागधी अपभ्रंश, पाली, पैसाची प्राकृत। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 4। मेटा फोकलोर कथाटी काहाकू बुझाए? अण फोकलोर विषय को, फोकलोर संपर्कीय फोकलोर को, विश्वास आधारित फोकलोर को, गण संस्कृति मास कल्चर को।
सठिक उत्तर ऑप्शन 2 फोकलोर संपर्कीय फोकलोर को। परवर्ती प्रश्न ओडिशा रे मुद्रण यंत्रर प्रतिष्ठा क्रम निर्णय कर। सठिक उत्तर ऑप्शन 2। चर्या गीतिकार भविष्यत काल क्रिया रे निम्नोक्त केउ केउ प्रत्यय लागे इब अमी अंति आई। सठिक उत्तर ऑप्शन ए इब ऑप्शन बी अमी। परवर्ती प्रश्न केउ दुई जण मार्किन समालोचक पाठक प्रतिक्रियावाद को समर्थन करिसंती नॉर्मान हॉलैंड जेविड ब्लाइज मिशेल रिफाटे माइकेल फुको। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ए नॉर्मान हॉलैंड ऑप्शन बी जेविड ब्लाइज। परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त केउ शब्द गुड़िक पोर्तुगीज भाषारू ओडिया भाषा को आसीछि सरजमीन आचार राइफल गोदाम। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन बी आचार ऑप्शन डी गोदाम। सठिक उत्तर ऑप्शन 3 बी ओ डी। परवर्ती प्रश्न बंडी नाटर मूल चरित्र किए चंद्रसेनार भौणी राधांकर जड़े सखी सुदामार स्त्री कंस प्रेरित जड़े राक्षसी। सठिक उत्तर ऑप्शन 1 चंद्रसेनार भौणी। परवर्ती प्रश्न स्थापना ए विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षरु प्रतिवर्ष जून 7 तारिख रे विश्व खाद्य निरापत्ता दिवस भाव में पालन करा जाए। जुक्ति आर पृथ्वीर खाद्यद्रव्य किपरि निरापद रही पारिबो तज्जनित सचेतनता सृष्टि ए दिवसर पालनर लक्ष्य। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 3 ए ठीक ओ आर भूल। परवर्ती प्रश्न केउ दुई जनक कथोपकथन रे बिलंका रामायण रचित शिव पार्वती राम सीता लवकुश गणेश नारद। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 1 शिव और पार्वती। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ ख स्तंभ साहित्य रे व्यवसाय कालिंदी चरण पाणिग्राही ओडिशार सामाजिक जीवन मायाधर मानसिंह कन्याकुमारी कृष्णचंद्र पाणिग्राही कटक लेवल क्रॉसिंग सदाशिव मिश्र। परवर्ती प्रश्न केउमाने कान्हूचरणक हाव न उपन्यासर चरित रमा उमा जगु सुकांत। सठिक उत्तर ऑप्शन बी उमा ऑप्शन सी जगु। सठिक उत्तर ऑप्शन 2 बी ओ सी। परवर्ती प्रश्न विदाउट सिंबोलिज्म देयर कैन बी नो लिटरेचर इंडेड नॉट इवेन लैंग्वेज यह कहांकर उक्ति। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 2 आर्थर साइमन्स। परवर्ती प्रश्न केउ दुईटी गोविंदचंद्र उद्गातांक समालोचना पुस्तक साहित्य प्रसंग जुग प्रवर्तक स्रष्टा राधानाथ जगन्नाथ तत्व विमर्श साहित्य समीक्षण। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ए साहित्य प्रसंग ऑप्शन डी साहित्य समीक्षण। सठिक उत्तर ऑप्शन 4 ए और डी। परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त केउ दुईटी शांतनु कुमार आचार्यंक उपन्यासर चरित्र तरुण कांति रैक्य यज्ञदत्त टीमा। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन बी रैक्य ऑप्शन सी यज्ञदत्त।
सठिक उत्तर ऑप्शन 2 बी ओ सी। परवर्ती प्रश्न किए समुद्र को बौमर अंधुणी समुद्र बोली संबोधन करिछंती? वज्रनाथ रथ, सीताकांत महापात्र, उमाशंकर पंडा, भानुजी राव। सठिक उत्तर ऑप्शन 2 सीताकांत महापात्र। फकीरमोहनଙ୍କ जीवनर निम्न घटनाक्रम गुड़िकर क्रम निर्धारण कर। सठिक उत्तर ऑप्शन 3। आर दृश्य, वज्रजान, विस्मृति स्मृति और शून्यतार शोष कविता संकलन अनुक्रम कवि मानंकु सजाओ। सठिक उत्तर हेबो आर दृश्य सीताकांत महापात्र, वज्रजान सौभाग्य कुमार मिश्र, विस्मृति स्मृति विभुदत्त मिश्र, शून्यतार शोष दीपक मिश्र। सठिक उत्तर ऑप्शन 3। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ ख स्तंभ काव्य प्रकाश, मम्मट, काव्य मीमांसा, राजशेखर, काव्यालंकार, रुद्रट, काव्यादर्श, दंडी। सठिक उत्तर ऑप्शन 2। परवर्ती प्रश्न फेरुछि मु तब देउड़ू मंदे चरण चाड़ी, गुरु अभिमान मने संदेह नयने बारी, मायाधर मानसिंकर यह केउ कवितार अंशविशेष? मुक भगवान, देवपूजा, निद्रित भगवान, आलोक मागे। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 1 मुक भगवान। परवर्ती प्रश्न कह मंत्रीवर काहार गल्प ग्रंथ? अच्युतानंद पति, चंद्रशेखर रथ, पूर्णानंद दानी, भुवनेश्वर बेहेरा। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 4 भुवनेश्वर बेहेरा। फकीरमोहनଙ୍କ लछमा उपन्यास रे केउठारे लछमा और बादल सिंहर पुनर्मिलन घटिछि? गया क्षेत्र, चक्रक्षेत्र, काशी क्षेत्र, श्रीक्षेत्र। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 1 गया क्षेत्र। परवर्ती प्रश्न बसु प्रहराज प्रबंध किए रचना करिछंती? कुंज बिहारी दास, कपिलेश्वर दास, विपिन बिहारी राय, मृत्युंजय रथ। सठिक उत्तर ऑप्शन 2 कपिलेश्वर दास। स्थापना ए प्रति सभ्यतार बांकमय बा भाषा परिमंडल निर्माण करे। सभ्यतार संपूर्ण ज्ञानतंत्र एही बांकमय परिभाषित हुए। जुक्ति आर भाषा विविध ज्ञानर परिप्रकाशर प्रमुख माध्यम भावरे गृहीत। प्रतिनियत नुआ शब्द निर्माण, नुआ भाषिक प्रयोग हेतु यह समस्त ज्ञान को परिच्छन्न भावे धारण करिवार शक्ति रखिथाए। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ए और आर उभय ठीक। आर हेउछि एर उपयुक्त व्याख्या। बाहु बड़ेन्द्र केउ नाटकर चरित्र? विषमोदक, हरिश्चंद्र, सती, कटक विजय। सठिक उत्तर ऑप्शन 3 सती। ओमकार ध्वनि गड़परे लेखक काहाकू ओमकार बोली कहिछंती? मुकपिलार माँ डाक, भक्तर पवित्र मंत्रोच्चारण, पवित्र आराधना, दुई कड़ी हुड़ीर अश्लील उच्चारण। सठिक उत्तर ऑप्शन 1 मुकपिलार माँ डाक। परवर्ती प्रश्न जन्मकाल अनुसारे नाट्यकार मानंकु सजाओ। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 3। क स्तंभ ख स्तंभ हरे कृष्ण दास
गुरुप्रसाद महांती, सुकदेव जेना, सौभाग्य मिश्र, बलराम सुवार, दीपक मिश्र, याहिया खां, सच्चिदानंद राउतराय। सठिक उत्तर ऑप्शन 1। परवर्ती प्रश्न, धूड़ीमाटीर सन्थ काहार जीवन चरित? नवकृष्ण चौधरी, मनमोहन चौधरी, मालती चौधरी, गोपबंधु चौधरी। सठिक उत्तर ऑप्शन 4 गोपबंधु चौधरी। परवर्ती प्रश्न, मेघ उहाड़े फाड़िए जह्न परी, बोरखा तड़े गोटे स्निग्ध कपाड़ फुटी उइला, भूलता तड़े सुरमा रेखाटणा, दुईटी मुद्रित आखि, रामचंद्र देव स्वप्न देखु नथिले तो। ए वर्णना केउं उपन्यासर? कृष्णाबेणी रे संध्या, नीलशैल, नीलाद्रि विजय, आजीवकर अट्टहास। सठिक उत्तर ऑप्शन 2 नीलशैल। स्ट्रक्चराल स्टडीज ऑफ मिथ आलोचनार रचयिता किए? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 1 क्लूट लेवी-स्ट्रास। परवर्ती प्रश्न, राधामोहन गणनायक केउं केउं कविता ग्रंथरे मनुष्यतर चरित्र माध्यमरे मोहनीय वार्ता देइछन्ति? सूर्य ओ अंधकार, दुईटी ताहार डेणा, पशुपक्षीर काव्य, सामुकार स्वप्न। सठिक उत्तर ऑप्शन सी पशुपक्षीर काव्य, ऑप्शन डी सामुकार स्वप्न। परवर्ती प्रश्न, निम्नोक्त केउं चरित्र माने माटीमटाड़ उपन्यासर? बट महांती, जेमा, मायादेवी, सिंधु चौधरी। सठिक उत्तर ऑप्शन ए बट महांती, ऑप्शन डी सिंधु चौधरी। भंज प्रदीपरे प्रकाशित दुनिया रीतिएर लेखक किए थिले? विश्वनाथ कर, गोविंद त्रिपाठी, गोपालचंद्र प्रहराज, शशिभूषण राय। सठिक उत्तर ऑप्शन 3 गोपालचंद्र प्रहराज। उद्दीपन, विस्मय, श्रम, रोमांच अनुक्रमरे निम्नलिखित विकल्पर क्रम निर्धारण कर। सठिक उत्तर हेब उद्दीपन, विभाव, विस्मय, स्थायी भाव, श्रम, संचारी भाव, रोमांच, अनुभाव। सठिक उत्तर ऑप्शन 1। परवर्ती प्रश्न, रिचार्ड एम डर्सन कृत लोकविद्यार चतुर्विध प्रकार भेदर उपयुक्त क्रम निर्धारण कर। सठिक उत्तर हेब मौखिक साहित्य, वस्तु साहित्य, सामाजिक लोककथा, प्रदर्शनीय कला। निम्नर केउं दुई जण रमाकांत रथଙ୍କ कवितार काव्य नायिका? माधवी, हेमलता, जामिनी, प्रभाती। सठिक उत्तर ऑप्शन ए माधवी, ऑप्शन बी हेमलता। परवर्ती प्रश्न, प्रकाश काल अनुजाई भ्रमण कहानी गुड़िकु सजाओ। प्रथमे आसिब लंका यात्री, विपुड़ाच पृथ्वी, पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी, मो झरकारु पृथ्वी। सठिक उत्तर ऑप्शन 4। मंतव्य 1 1901 मसीहा जुलाई मासरे संबलपुर रे जेउ 4 जण विशिष्ट व्यक्ति भाषा समस्या विषय रे
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ତଦାନୀନ୍ତନ ଚିଫ୍ କମିଶନର ଏଣ୍ଡ୍ରୁ ଫ୍ରେଜରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଇଂରେଜୀ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ। ମନ୍ତବ୍ୟ 2 କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଜାଣି ସମ୍ବଲପୁରର ଭାଷା ସମସ୍ୟାକୁ ଗୌଣ କରି ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 3 ମନ୍ତବ୍ୟ 1 ଠିକ୍ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ 2 ଭୁଲ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ପତ୍ରୋପନ୍ୟାସ ଶ୍ରେଣୀର? ତାମସୀ ରାଧା, ଶକୁନ୍ତଳା, ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ନେତା ଓ ନେତ୍ରମଣି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରତ୍ୟାଦି ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧନ ନିମିତ୍ତ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବଲମ୍ବନ ବା କାରଣ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ, ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଭାବ, ଅଙ୍ଗଜ ଅନୁଭାବ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମିତ୍ ଗର୍ଭିତ କବିତା? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀରାଧା, କୃଷ୍ଣ କୈବର୍ତ୍ତ, ଯଶୋଦା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି କୃଷ୍ଣ କୈବର୍ତ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାଷା ସହ ବୈଦିକ ଭାଷାର ସାମ୍ୟ ରହିଅଛି? ବାଇବେଲ, ଆଭେସ୍ତା, ଇଲିୟଡ଼, ଓଡେସୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ଆଭେସ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଏକାଙ୍କିକା ରତ୍ନାକର ଚଇନିଙ୍କର? ସେ ମରିଗଲେ, ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ବ୍ୟାକୁଳ ବସନ୍ତ, ସୀମିତ ସମ୍ପର୍କ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ୟାକୁଳ ବସନ୍ତ। କେଉଁ ଦୁଇଟି କାବ୍ୟ ରଘୁନାଥ ରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର? ଲୀଳାବତୀ, ହଂସବତୀ, ଶଶିରେଖା, ଚିତ୍ରକଳା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଲୀଳାବତୀ, ଅପସନ୍ ବି ହଂସବତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନମ ହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ମରି, ଯଶ ରଖିବୁ ଯେବେ ଭଜ ଶ୍ରୀହରି। ଉକ୍ତ ପଦଟିର କବି କିଏ? ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ଦିବାକର ଦାସ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶିବ, ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଗଣେଶଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି? ହେତୁଦୟ ଭାଗବତ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରେମଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ତୁଳାଭିଣା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ପ୍ରେମଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଧାନାଥ ରଥ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପକାରଙ୍କର କେଉଁ ଦୁଇଟି ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ? ରାଜଭବନରୁ ହସ୍ତଲିପି, ନବ ସଭ୍ୟତାର ଦେଶ, ତୀର୍ଥ ପଥେ, ଅନେକ ଶରତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କ ନବ ସଭ୍ୟତାର ଦେଶ, ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପକାରଙ୍କର ତୀର୍ଥ ପଥେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 2 ବି ଓ ସି। ପ୍ରକାଶ କାଳ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ମାଟିମଟାଡ଼, ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼, ନେତି ନେତି, ଘରଡିହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ? ଏଣୁ ତେଣୁ କିଛି, ମାତୃପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର, ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦର୍ଶନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଏଣୁ ତେଣୁ କିଛି, ଅପସନ୍ ସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର।
नागाराइज काहार भ्रमण पुस्तक सूर्यकांत दास, शरत चंद्र मिश्र, किशोर चंद्र दास, मनमथनाथ दास। सठिक उत्तर ऑप्शन ए सूर्यकांत दास। परवर्ती प्रश्न केउगुड़िक दंड नाटर विविध पर्याय भावे स्वीकृत पाणीदंड, पूजा दंड, गोहिरी दंड, अग्निदंड। सठिक उत्तर ऑप्शन ए पाणीदंड, ऑप्शन डी अग्निदंड। सठिक उत्तर ऑप्शन 4 ए और डी। परवर्ती प्रश्न केउ दुईटी रचना अच्युतानंदंकर भावना बर, प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता, 84 आज्ञा, अष्टगुज्जरी। सठिक उत्तर ऑप्शन ए भावना बर, ऑप्शन डी अष्टगुज्जरी। ए और डी सठिक उत्तर। फकीरमोहनଙ୍କ केउ केउ गल्परे धन लोभरे कन्या विक्रय प्रसंग वर्णित मौना मौनी, सुना बहु, बीरेई विषाड़, माधव महांती कन्या सुना। सठिक उत्तर ऑप्शन सी बीरेई विषाड़, ऑप्शन डी माधव महांती कन्या सुना। दयानिधि मिश्रंकर रूपर मूल्य, मिलन, प्रदीप निर्वाण इत्यादि गल्प को केउ विभाग रे अंतर्भुक्त करा जाए विज्ञान भित्तिक, काल्पनिक, रहस्यात्मक, ऐतिहासिक। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 4 ऐतिहासिक। परवर्ती प्रश्न केउ गुड़िक जगन्नाथ प्रसाद दास और प्रफुल्ल कुमार महांती नाटक। सठिक उत्तर हेब जगन्नाथ प्रसाद दासଙ୍କ नाटक सबाशेष लोक, प्रफुल्ल कुमार महांतीଙ୍କ नाटक कड़ा जह्न। सठिक उत्तर ऑप्शन 2 बी ओ सी। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ ख स्तंभ चिलिका मूर्तिमती होई भवभंगुरता प्रतिध्वनि छड़े कहे जही कथा समिष्ठा बन पड़ीगले जानती सकड़े नीरवरे पड़े मन मन पड़ीगले संगे संगे हुए दग्ध विश्व भवन तपस्विनी बीणा थांता जदि हस्तरे बोली थांतु भारती कांदुछंती विष्णु विरहे अबा होई आरती नचिकेता उपाख्यान गुणदोष बुझी करे कर्तव्य निर्णय हंसजता पी क्षीर छाड़ी जाए पय। सठिक उत्तर ऑप्शन 4। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ ख स्तंभ झंझा क्षणप्रभा राहुर छाया सती अमड़ा बाट माया अमावास्यार चंद्र मनीषा। सठिक उत्तर ऑप्शन 4। परवर्ती प्रश्न फरमाण देइछंती हेमंत राजन कलसा चौतीसारे व्यवहृत ए पंक्तिरे फरमाण शब्दर अर्थ कौन अनुरोध करिबा चिट्ठी देबा आदेश देबा अनुमान करिबा। सठिक उत्तर ऑप्शन 3 आदेश देबा। परवर्ती प्रश्न केउ गुड़िक उत्कलर ऋतुचित्र पुस्तकर आभिमुख्य। सठिक उत्तर ऑप्शन ए ऋतु विशेष प्राकृतिक दृश्यर वर्णना, ऑप्शन बी प्रत्येक ऋतुरे उत्कलीय विभिन्न पर्वपर्वाणीर उल्लेख। सठिक उत्तर ऑप्शन 1 ए और बी। परवर्ती प्रश्न मित्र मौलिक एकक केउटी मिथिक मिथिम माइथोलॉजी माइथोस। सठिक उत्तर ऑप्शन 2 मिथिम। परवर्ती प्रश्न पंचरंग एकांकिका संकलनर स्रष्टा किए मनोरंजन दास विश्वजित दास प्राणबंधु कर कालीचरण पट्टनायक। पंचरंग एकांकिका संकलनर स्रष्टा किए। सठिक उत्तर ऑप्शन 4 कालीचरण पट्टनायक। परवर्ती प्रश्न
ଆଧୁନିକତାର ସମକାଳ କାହାର ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ, ଶ୍ରୀନିବାସ ମିଶ୍ର, ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ, ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ସାମଲ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ। କିଏ ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ନଦୀ, ନାରୀ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର କବି ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ମହାନ୍ତି, ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ, ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ ରାୟ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 3 ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଜହ୍ନି ଓଷା ଚନ୍ଦ୍ର, ବଡ଼ ଓଷା ଶିବ, ବାଟ ଓଷା ଯମ, ଧାନ ମାଣିକା ଓଷା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 1। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନ, ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଏବଂ କେଡ଼ି କଳାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁକ୍ରମରେ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ସଜାଅ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନ ଚାନ୍ଦ ଦାସ, ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ମହାଦେବ ଦାସ, କେଡ଼ି କଳାନିଧି ବଜ୍ରନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କାବ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଶରତ ରାସ ଓ ବସନ୍ତ ରାସର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? ପରିମଳା, ଭାଗବତ, ଗୋପକେଡ଼ି, ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଭାଗବତ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋପକେଡ଼ି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ କଣା ମାମୁଁର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 ଏଥିରେ ଜାତୀୟତା ବୋଧର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଜିଙ୍ଗଲି ଆଉ ମିଟକା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ ନାଟକର ଚରିତ୍ର? ମାନସୀ ସନ୍ଧାନ, ଭଙ୍ଗା ବେହେଲା, ସମ୍ବିତ, ରାତ୍ରିର ରାଧା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ସମ୍ବିତ। ସୂତ୍ର କାହାଣୀର ମୂଳ ଅବଲମ୍ବନ କେଉଁଟି? କଥକର ସ୍ମୃତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଠନ କୌଶଳ, ପାଠକର ଆବେଗ, ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 2 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଠନ କୌଶଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ତବ୍ୟ 1 ମହାତ୍ମା ଭୀମ ଭୋଇ ରେଢ଼ାଖୋଲ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଦରିଦ୍ର କନ୍ଧ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ମନ୍ତବ୍ୟ 2 ଏହି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ନା ସଂସାରର ମାୟାନ୍ଧକାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ତାହା ଏକ ବିତର୍କିତ ବିଷୟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଉଭୟ ମନ୍ତବ୍ୟ 1 ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ 2 ଠିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଯିଏ ନର, କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଏହା କିଏ କାହାକୁ କହିଛି? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 2 ଧର୍ମପଦ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ କମଳଲୋଚନ ଚଉତିଶା ବଳରାମ ଦାସ, ମିଳନ ଚଉତିଶା ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ଅଜବିଳାପ ଚଉତିଶା ନରସିଂହ ସେଣ, ମନ୍ଦାକିନୀ ଚଉତିଶା ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶବବାହକ ମାନେ ନାଟକ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟୁନିୟନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଝରି, ମାଂସର ଫୁଲ, ସିକତା,
ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଖି, ରୀତା ରାଜହଂସ, ମୁକ୍ତା ମୃଗୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ସାମାଜିକ ବାସନା ଦ୍ୱାରା ରସ ଚର୍ବିତ ହୁଏ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ସୂଚାଇଥିଲେ? ଭଟ୍ଟ ଲୋଲଟ, ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକ, ଭଟ୍ଟ ନାୟକ, ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସପ୍ତମ ପୃଥିବୀ କବିତା ସଂକଳନର କବି କିଏ? ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା, ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ବେଣୁଧର ରାଉତ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 3 ଦୀପକ ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଲାହାଟେ ଗଡ଼ି ପଶ, ଗହଳ ଲାଗିଛି ରାତ୍ର ଦିବସ ଲୋ, କେତକୀ ଫୁଲ, ଗର୍ଜନ ହେଉଛି କିସ? ଗୋଲାହାଟର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି? ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ, ତ୍ରିକୁଟ ଉପରେ, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ତ୍ରିକୁଟ ଉପରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଗାଥାର ଆଖ୍ୟାନ ରୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଚ୍ଛର ଆବିର୍ଭାବ, ଅପସନ୍ ଡି ବୋଧିଷ୍ଣୁ ପୁନରୁକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ ମାଟିବାଣୀ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ କେଉଁ କବିତା ସଂକଳିତ? ସ୍ୱଭାବ କବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ, ମାଟିର ସତୀତ୍ୱ, ଗୋପ ପ୍ରୟାଣ, ବନ୍ୟା ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋପ ପ୍ରୟାଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ପରିବାରର କେଉଁ ଶାଖାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ଇଣ୍ଡୋ ଇରାନୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ କବିତାରେ ଦର୍ଶନ ଫର୍ସନ କିଛି ନାହିଁ, ଇ ତ ଘଡ଼ିଏ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପ, ଏ କବିତାଂଶଟି କାହାର? ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରତିକୂଳତା ଗୁଡ଼ିକର ବିଲୋପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶୀଳ କିପରି ହୁଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ସମନ୍ୱିତ ରୂପାୟନର ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟର କାରଣ କ'ଣ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିଗତ ଭିନ୍ନତା। ସାହିତ୍ୟ ଧାରାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 ଅତୀତ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚେତନା ଠାରୁ ପୃଥକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭାବମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା। ଆତ୍ମପ୍ରାଧାନ୍ୟ କ'ଣ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ କର୍ମ। ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାହୀନତାର ପରିଣତି କ'ଣ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ କର୍ମହୀନତା ଦିଗରେ ଗତି।
प्रच्छन्न परतंत्रता कौन? सठिक उत्तर ऑप्शन 3 निजर मत को अभ्रांत और अकाट्य मने करिबा। आजिर शेष प्रश्न स्वाधीन चिंता को अपरिहार्य अवलंबन कुहाजिबार कारण कौन? सठिक उत्तर ऑप्शन 3 यह बहु प्रतिकूलता को अनुकूलतारे परिणत करिपारे। यह थिला यूजीसी नेट डिसेम्बर 2023 रे आसीथिबा प्रश्न उत्तर। वीडियोटी भल लागिथिले वीडियोटी को लाइक करंतु, चैनल को नुआ आसीथिले सब्सक्राइब करंतु एवं सांगसाथी मानक सह मध्य शेयर करंतु। धन्यवाद।